अस्सलामुअलैकुम ख्वाजा बाबर साहब। वालेकुम सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब राजा इकराम राठौर साहब। आज आपने बहुत ज़बरदस्त टॉपिक चुना है बात करने के लिए। मैं समझता हूं कि एक्शन न्यूज़ इस वक्त वाहिद ऐसा चैनल है जो नौजवानों की आवाज़ उठा रहा है। राजा इकराम राठौर साहब, इस मसले को हाईलाइट करने की ज़रूरत है। आज आपने जो इस मसले को हाईलाइट किया है, मैं समझता हूं कि ये बारिश का पहला कतरा है। अगर जनाब हुकूमत तो नौजवानों को कर्जे दे रही है, ये कौन सी तब्दीली लाने जा रही है हुकूमत? देखें राजा इकराम राठौर साहब, मैं तो हुकूमत से हाथ जोड़ के ये दरख्वास्त करता हूँ कि नौजवानों के मामले में अपनी सियासत को मत चमकाएं, बल्कि वो जो महातीर ने कहा था कि भूखे को एक वक्त का खाना देने के बजाय इसको मछली देने के बजाय मछली पकड़ने का तरीका सिखाएं ताकि वो उम्र भर रोटियां दे सके। सज्जू के एबस फिरदौस मिले, ये बात मुझे मंजूर नहीं। बेलूस इबादत करता हूँ, बंदा हूँ तेरा मजदूर नहीं। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका होस्ट राजा इकराम राठौर। आप देख रहे हैं एक्शन न्यूज़। नाज़रीन, आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोग हमारा प्रोग्राम फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो अभी इस पेज को फॉलो कर लें। अगर आप हमारा प्रोग्राम YouTube पर देख रहे हैं तो अभी हमारे ऑफिशियल YouTube चैनल एक्शन न्यूज़ को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारे आने वाली तमाम लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। नाजरीन, मैं समझता हूं कि पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी खुशकिस्मती है कि इसके पास दुनिया की सबसे बड़ी यूथ फोर्स है। और नाजरीन, आज हमारा प्रोग्राम भी यूथ फोर्स पर मुनहसर है। नाजरीन, मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं ख्वाजा बाबर साहब, जो रेड न्यूज़ पर एज आ एंकर काम करते हैं, और आज हम बात करेंगे इनसे यूथ के मसाइल के बारे में। अस्सलामुअलैकुम ख्वाजा बाबर साहब। वालेकुम सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब राजा इकराम राठौर साहब। आज आपने बहुत ज़बरदस्त टॉपिक चुना है बात करने के लिए। मैं समझता हूं कि एक्शन न्यूज़ इस वक्त वाहिद ऐसा चैनल है जो नौजवानों की आवाज़ उठा रहा है। देखें राजा इकराम राठौर साहब, पाकिस्तान में इतने इंटरटेनमेंट चैनल्स हैं, इतने न्यूज़ चैनल हैं, इसके बावजूद नौजवानों पे कोई बात नहीं की जाती। जिस तरह आपने कहा कि पाकिस्तान दुनिया के उन ममालिक में शामिल है जिनके पास सबसे बड़ी यूथ फोर्स मौजूद है। देखें ना, ये कितनी बड़ी साजिश और कितनी बड़ी नाइंसाफ़ी है। एक ऐसा मुल्क जिसके पास सबसे बड़ी यूथ फोर्स की तादाद में नौजवान मौजूद हैं, मगर इसके बावजूद नौजवान नस्ल का कहीं नाम तक नहीं मिलता। न्यूज़ चैनल वाले बस सिर्फ सियासत को हवा दे रहे हैं, और इंटरटेनमेंट वाले जितने भी चैनल हैं वो ड्रामे और सिर्फ ड्रामे को दुनिया में दिखा रहे हैं। राजा इकराम राठौर साहब, इस मसले को हाईलाइट करने की ज़रूरत है। आज आपने जो इस मसले को हाईलाइट किया है, मैं समझता हूं कि ये बारिश का पहला कतरा है। इस मसले को गवर्नमेंट को भी देखना होगा। ख्वाजा बाबर साहब, आपने कहा कि गवर्नमेंट को भी इस मसले को देखना चाहिए। इस वक्त गवर्नमेंट तो पीटीआई की है, और पीटीआई की जो गवर्नमेंट आई है इसकी सबसे बड़ी पोटेंशियल जो थी, जो ताकत बन के उभरी थी, वो नौजवान ही थे। पीटीआई का स्लोगन जो था वो भी यूथ का ही था। इसके बावजूद हमें कोई वाजिया पॉलिसी, कोई वाजिया चीज नजर नहीं आई इस गवर्नमेंट में। अगर इनसे कोई सवाल पूछे तो पिछली हुकूमतों पर ब्लेम गेम खेलना शुरू हो जाते हैं, जैसे पिछली हुकूमतें करती आई हैं। तो आप इसका कसूरवार किसको समझते हैं? देखें राजा इकराम राठौर साहब, मैं समझता हूं कि पीटीआई की गवर्नमेंट के पास कोई गाइडलाइन नहीं है। मैं बताऊं, अगर तो जो लोग पाकिस्तान में ग्रेजुएशन करते हैं, इवन के मास्टर करते हैं, इनको एक तो हमारा तालीमी निज़ाम ऐसा है कि जो मास्टर करके निकलते हैं वो एप्लीकेशन तक नहीं लिख सकते। ये बड़ा अच्छा पॉइंट उठाया है आपने बाबर साहब। मैं अगर पाकिस्तान के तालीमी निज़ाम को बाहर के तालीमी निज़ाम से अगर थोड़ा सा भी इसका जायजा लूं, जो सबसे अहम बात मुझे नजर आती है बाबर साहब, वो ये है कि पाकिस्तान में अभी भी रट्टा सिस्टम चल रहा है, और जो स्टूडेंट हैं वो मार्क्स लेने और सिर्फ नंबरों की दौड़ चल रही है। बदकिस्मती से स्टूडेंट्स को प्रैक्टिकल लाइफ में आने के लिए इनको कोई तैयारी ही नहीं कराई जाती। देखें राजा इकराम राठौर साहब, सबसे बड़ी बात यह है कि जो हमारा खान साहब ने नारा लगाया था कि इक्वल एजुकेशन सिस्टम देंगे, अच्छा इस पर कोई काम नहीं हुआ। और प्रॉब्लम यह है कि पाकिस्तान में एक LGS वाला निज़ाम है और एक अलाइड क्लासेस वाला निज़ाम है, जिनमें एक बहुत बड़ा गैप है। और वो बच्चे जो फराफर अंग्रेज़ी भी बोलते हैं, आप एक प्रॉब्लम साहब ये भी है
اس میں ان کو انگریزی تو آ جاتی ہے لیکن ان کو پریکٹیکلی چیزوں کا اس طرح پتہ نہیں ہوتا۔ اچھا، جب مارکیٹ میں جاتے ہیں یہ بچے، جب کوئی کام شروع کرتے ہیں تو وہ لوگ جو BA اور MA کر کے گئے ہیں ان کو تو اپنا CV تک نہیں بنانا آتا، کہنے کو تو یہ ماسٹر کر چکے ہوتے ہیں، ان کو اپلیکیشن لکھنے تک نہیں آتی۔ میری نظر میں یہ بہت لاس اور بہت بڑا فیلئر ہے۔ ٹھیک ہے جناب، آپ کا پوائنٹ آف ویو آ گیا، مگر جناب حکومت تو نوجوانوں کو قرضے دے رہی ہے، یہ کون سی تبدیلی لانے جا رہی ہے حکومت؟ دیکھیں راجہ اکرام راٹھور صاحب، میں تو حکومت سے ہاتھ جوڑ کے یہ درخواست کرتا ہوں کہ نوجوانوں کے معاملے میں اپنی سیاست کو مت چمکائیں، بلکہ وہ جو مہاتیر نے کہا تھا کہ بھوکے کو ایک وقت کا کھانا دینے کے بجائے اس کو مچھلی دینے کے بجائے مچھلی پکڑنے کا طریقہ سکھائیں تاکہ وہ عمر بھر روٹیاں دے سکے۔ ٹھیک ہے بابر صاحب، آپ کا کہنا ہے کہ کیریئر کونسلنگ ہونی چاہیے۔ ناظرین، یہ تھے آج کے یوتھ کے مسائل۔ ناظرین، پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے ناظرین انہی مسائل کے بارے میں بات کریں گے بابر صاحب سے۔ واجہ بابر صاحب، آپ کا جو بھائی علاقہ وہ ضلع حویلی ہے، تو کیا سمجھتے ہیں ضلع حویلی کے نوجوانوں کے کیا مسائل ہیں؟ جی اکرام بھائی، جہاں بھی کوئی شخص رہتا ہے وہ اپنے علاقہ کی وجہ سے پہچانا جاتا ہے۔ جیسے میں حویلی فارورڈ کوٹا سے بلانگ کرتا ہوں۔ فارورڈ کوٹا ضلع حویلی دوسرے علاقوں کی نسبت یا دوسرے ضلعوں کی نسبت بہت بڑا علاقہ ہے، لیکن وہاں بیکورڈ ہونے کی مین ریزن یہ ہے کہ وہاں تعلیم کا نظام نہیں ہے، نیٹ ورک کے ایشو ہیں، اور یہ سب سے زیادہ ایشو ہم لوگوں کی وجہ سے ہیں۔ اس کے مین ریزن یہ ہے کہ جب بھی کوئی احتجاج ہم کرتے ہیں تو ہم برادری بیس پہ احتجاج کرتے ہیں۔ اگر مثال کے طور پر آپ احتجاج کر رہے ہو تو میں یہ سوچوں گا کہ آپ راٹھور ہو، میں کیوں اس کے ساتھ جاؤں۔ دوسرے ضلع میں ہمارے ضلع باغ ہمارے ساتھ جڑا ہوا ہے، ادھر یونیورسٹیاں ہیں، کالجز ہیں، بڑے بڑے ہاسپٹل ہیں، اس کی بنسبت حویلی میں کوئی بھی اچھا ہاسپٹل نہیں ہے، جبکہ حویلی میں زیادہ پڑھے لکھے لوگ رہتے ہیں۔ حویلی سے راجہ ممتاز سے راٹھور مرحوم صاحب جو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، ضلع حویلی سے ہی تھے۔ چیف جسٹس آزاد کشمیر خواجہ سعید احمد حویلی سے ہی ہیں۔ دیگر ضلعوں کی نسبت آپ دیکھیں، ڈاکٹر، انجینئر اور بھی بہت سارے فیلڈ میں لوگ حویلی میں سے ہیں، لیکن ہمیں بیکورڈ اس لیے سمجھا جاتا ہے کیونکہ ہم لوگ کوئی احتجاج اپنے حق میں نہیں کرتے۔ ہمارے ساتھ دوسرا تحصیل ہے عباسپور میں وارث، زونگ، جیز ہر نیٹ ورک چل رہا ہے کیونکہ وہ لوگ اپنے لیے حق رکھتے ہیں، احتجاج کرتے ہیں۔ اس کی بنسبت حویلی کے لوگ کچھ بھی نہیں کرتے، صرف برادری ازم کو ہی ہوا دیتے ہیں۔ واجہ بابر صاحب، آپ نے جو مسائل بتائے کیا سمجھتے ہیں آپ کی نظر میں ان کا حل کیا ہے؟ جی اکرام بھائی، ان کا حل ایسے ہی ممکن ہے کہ ہم نوجوان نکلیں اور اویئرنیس لوگوں میں کریٹ کریں کہ ہم اپنا حق کیسے لے سکتے ہیں۔ جیسے کہ الیکشن آ رہے ہیں کشمیر میں، تو ہمیں ایسا لیڈر حویلی میں چننا ہوگا جو نوجوانوں کے لیے اور عوام کے مسائل کے لیے کام کرتا ہو۔ یہ نہ ہو کہ ہم برادری ازم کے لیے، جیسے کہ حویلی میں ہوتا ہے کہ برادری ازم کو ہوا دینے کے لیے ہم ایسا لیڈر چن لیتے ہیں جو صرف اپنے ہی لوگوں کے لیے کام کرتا ہے، اور باقی یعنی ایک ماسٹر ڈگری کیا ہوا شخص اس کی بنسبت BA یا FA کیا ہوا شخص لگ جاتا ہے۔ اس کی مین ریزن یہی ہوتی ہے کہ ہم لوگوں میں اویئرنیس کریٹ نہیں کر پاتے۔ بابر صاحب، یوتھ بہت بڑی پاور ہے اس دنیا کی، مگر پاکستان میں یوتھ کو تو اپنی ڈائریکشن کا ہی پتہ نہیں۔ وہ تعلیم تو حاصل کر لیتے ہیں مگر ان کو اپنی منزل کا ہی پتہ نہیں ہوتا۔ میرے پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ یوتھ ایک پاور ہے، اسے کوئی انکار نہیں کرتا، مگر اس کا فائدہ ہمیں تب ہوگا جب ہم اس پاور اور اس یوتھ کو استعمال کر سکیں۔ اب یوتھ کو جب اپنی ڈائریکشن ہی کا پتہ نہیں ہوگا کہ کس راستے پر جا رہے ہیں، اس راستے کی منزل کیا ہے، تو وہ کنفیوژن کا شکار رہیں گے اور انہیں اپنی منزل کا پتہ نہیں اور انہیں اپنی ڈائریکشن فائنڈ کرنے کی ضرورت ہے۔ جناب، یہی تو سوال ہے کہ ڈائریکشن فائنڈ کیسے کی جائے؟ دیکھیں راجہ اکرام راٹھور صاحب، ڈائریکشن فائنڈ کرنے آسان حال یہ ہے کہ آپ اپنے پیشن کو فالو کریں، وہ کام جو آپ خود کرنا چاہتے ہیں اس پہ فوکس کریں، جو آپ کا مائنڈ، آپ کا دل چاہ رہا ہے اس کام پر فوکس کریں۔ بابر صاحب، پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے میں یہ جاننا چاہوں گا آپ سے کہ جو لوگ راتوں رات ہیرو بننے کے چکروں میں ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ ایک دن ہی میں انقلاب آ جائے، مگر حقیقت تو اس کے بالکل برعکس ہے، تو ان شارٹ کٹ ڈھونڈنے والوں کو کیا کہیں گے؟
देखें राजा इकराम राठौर साहब, ये लोग चाहते हैं कि इनको सब कुछ मिल जाए बगैर कुछ किए, इनको कामयाबी मिल जाए इनकी मर्जी से। ऐसा तो मुमकिन नहीं हो सकता जब तक आप कोई मेहनत और अचीवमेंट नहीं करते। इस बात पर नाज़रीन मुझे एक जुमला याद आ गया कि एक बहुत बड़े पेंटर थे, मुझे उनका नाम इस वक्त याद नहीं। एक दिन नाज़रीन वो घर से निकले तो रास्ते में उनसे एक लड़की टकरा गई। उस लड़की को तब मालूम हुआ कि ये तो बहुत बड़े पेंटर हैं। नाज़रीन वो लड़की तो उनकी पहले से बहुत बड़ी फैन थी। तो नाज़रीन उस लड़की ने थोड़ी देर उनसे गुफ्तगू की और जब वो जाने लगे तो उन पेंटर ने, जो उस वक्त के बहुत अजीम पेंटर माने जाते थे, उन्होंने उस लड़की के ख़ात पे एक पेंटिंग बना कर दी और नाज़रीन कहा कि इस वक्त तो मैं यही दे सकता हूँ, क्योंकि नाज़रीन उन पेंटर ने कभी किसी को खाली हाथ वापस ना भेजा था। उन पेंटर ने नाज़रीन उस लड़की से जाने से पहले कहा कि इस पेंटिंग को बेच देना। नाज़रीन जब वो लड़की उस पेंटिंग को बेचने जाती है मार्केट में, तब वो वहाँ उसकी कीमत जानकर हक्की बकी रह जाती है। उस पेंटिंग की कीमत जानकर वो बहुत हैरान होती है, क्योंकि नाज़रीन उस पेंटिंग की कीमत पाकिस्तानी रुपीस में 30 लाख रुपए बनती है। नाज़रीन उसके बाद वो लड़की कई दिन तक उन पेंटर को ढूंढते रही। आखिरकार नाज़रीन उस लड़की को वो पेंटर दोबारा मिल गए। नाज़रीन इस लड़की ने उन पेंटर से कहा कि 1 मिनट की पेंटिंग की कीमत लाखों में, अगर मैं ये पेंटिंग बनाना सीख लूं आपसे, मैं तो एक रात में मिलियनेयर बन जाऊं। नाज़रीन उस वक्त वो पेंटर मुस्कुराए और कहने लगे कि इस 1 मिनट की पेंटिंग बनाने में मुझे 40 बरस लग गए। नाज़रीन उन पेंटर का कितना प्यारा जुमला था कि 1 मिनट की पेंटिंग बनाने में मुझे 40 बरस लग गए, और उस लड़की को तो नाज़रीन वो पेंटिंग 1 मिनट में ही बनानी थी। नाज़रीन बस साबित हुआ कि शॉर्टकट्स नाम की कोई चीज नहीं होती। मजीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए एक्शन न्यूज। अगले प्रोग्राम तक दीजिएगा अपने मेजबान राजा इकराम राठौर को इजाजत। अल्लाह ने